अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राइट पाकिस्तान। चीन पाकिस्तान का दरीना दोस्त, 65 की जंग हो या 71 की जंग हो या फिर कारगिल हो, हमेशा या कश्मीर का मामला हो, हमेशा चीन ने पाकिस्तान के साथ एक अपना ट्रैक कायम रखा है और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और खित्ते की बेहतरी के लिए हमेशा एडवाइस करता रहा है। इस मर्तबा भी दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की जो अंदरूनी मामलात हैं उस हवाले से चीन ने एक खास पैगाम भेजा है। वो क्या पैगाम है वो हम आप तक पहुंचाएंगे थोड़ी देर में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेनेटर मुशाहिद सैयद साहब, चेयरमैन है डिफेंस कमेटी ऑफ पाकिस्तान के और सेनेट की जो कमेटी है, और वो फाउंडर है पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप के, एक सतून है पाकिस्तान चीन रिलेशनशिप के। तो उसमें उन्होंने उस हवाले से जब ये चीन गए हैं बड़ी अहम मीटिंग्स के लिए, वहां से क्या पैगाम लेके आए अभी कुछ ही देर में आपको बताते हैं। लेकिन आपको ये बताते चले हम नाजरीन कि सियाको सबाक भी जहन में रखिएगा। अभी कुछ ही देर पहले क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग हो रही है उस हवाले से हुकूमत ने जो इत्तेहादियों के साथ मीटिंग की है उसमें क्या तय किया है और इस वक्त चैलेंज क्या है। तो नाजरीन, इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर ये आगे ना चला सुप्रीम कोर्ट और इसका फैसला ना माना गया तो मैं आऊँगा सड़क पर। और नवाज शरीफ साहब की आज उसमें लीडरशिप में हमने देखा कि हुकूमत ने ये कह दिया बड़ी क्लियरली इत्तेहादियों के साथ कि ये जो 3 मेंबर बेंच है ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है और ये आप फुल कोर्ट की इस्तदा की जा रही है। तो अब इस्तदा क्या डिमांड की जा रही है कि फैसला नहीं माना जाएगा अगर फुल कोर्ट ना हुआ। तो ये एक नई है नौयत इस पाकिस्तान की क्राइसिस की। सियासी जमातों में होती थी, GHQ में और जमातों में होती थी, इंटेलिजेंस एजेंसी में और जमातों में होती थी, लेकिन अब ये क्राइसिस आ गई सुप्रीम कोर्ट में। और यही नाजरीन एक बड़ा सीरियस मसला है जिसको शायद देखते हुए हमारे दरीना दोस्त चीन ने, जिनके साथ हमारे ताल्लुकात ऐसे हैं जो कि दुनिया में किसी मुल्क के साथ नहीं है, तो उसने आखिर पैगाम क्या भेजा और क्यों भेजा। मुशाहिद हुसैन सईद साहब, वेलकम टू द शो। अच्छा जी, तो मुशाहिद हुसैन सईद साहब, आप कोई हमने सुना कि पैगाम आप लेके आए हैं, अब आप अच्छी मीटिंग्स कुछ करके आए हैं वहाँ, लेकिन एक तो है कि चीन से हमेशा अच्छी खबर मिलती है। तो चीन आपका दरीना दोस्त है, जैसे आपने फरमाया, आपका साथी है और मुश्किल वक्त में अच्छे वक्त में भी, इसलिए हम कहते हैं अंग्रेजी में ऑल वेदर फ्रेंड। तो मैं कोई 3-4 साल के बाद चीन गया क्योंकि कोविड का इशू था, जाना मुश्किल था, लेकिन 1-2 अहम कॉन्फ्रेंसेस आई और अब चाइना में भी बड़ी तब्दीली आई है, नई क़यादत, नई लीडरशिप अंडर शी जिनपिंग और एक मुस्तहकम तरीके से हुआ है। 3 बातें मुझे मैं समझता हूँ कि अहम थी उनकी तरफ। एक तो उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह पहले भी खड़े रहे हैं और अब भी खड़े रहेंगे जो भी इश्यूज आए। और आपकी उन मिसाल आपने देख ली, अभी रोल ओवर के पैसे का इशू भी था, 3-4 अरब, 2 अरब भी दिए, 1.3 बिलियन वो आगे लोन भी था। तो आप देख लें कि और किसी मुल्क ने अभी तक, चाहे मगरिब का हो या मुसलमान मुल्क हो, सिर्फ चाइना ने कमिट किया, नंबर 1। दूसरा ये उन्होंने कहा कि इसको खित्ते में और दुनिया में हालात तब्दील हो रहे हैं और कुछ लोगों को चीन पाकिस्तान की दोस्ती खटकती है, तो आप एहतियात से रहें, आप पर दबाव आएगा और दरार डालने की कोशिश की जाएगी। तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ पिछले दिनों में देखा था कुछ मिक्स्ड सिग्नलिंग भी गए हैं, माजी में भी गए हैं, और हमने कुछ और वो अच्छा नहीं, बैलेंसिंग एक्ट, जो बैलेंसिंग एक्ट की बात करते हैं। सो ये बड़ा वाज़ेह है, स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है, चीन हमारा बेहतरीन दोस्त है, साथी है और नंबर 1 है। और तीसरी जो सबसे अहम बात की कि उन्होंने कहा कि हम आपके दोस्त हैं, साथी हैं, हमें बड़ी तशवीश है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है और जो चपलिस चल रही है, तकरार, तसादम, तजाद की सियासत, तो हम उसमें मुदाखलत तो नहीं करते, लेकिन हमारा दोस्ताना मशवरा होगा कि जितने हमारे और सारे सियासी जमात हमारे दोस्त हैं, इसमें कोई वो तफरीक नहीं करते, लेकिन हम चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के मफादात और पाकिस्तानी अवाम के मफादात को पहले रखें और अपने ज़ाती, ग्रोही या सियासी मफादात को पीछे रखें। और क्योंकि पाकिस्तान में अगर अदम इस्तेहकाम होगा तो इसमें पाकिस्तान को खुद नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। तो ये दोस्ताना मशवरा उन्होंने और बड़ा वाज़ेह तौर पर, और मेरे ख्याल में एक दोस्त है का फर्ज है कि सच बोले और सही बात करे। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि चीन को नज़र आ रहा है कि ये जो एक इंस्टेबिलिटी है ये पाकिस्तान के लिए, जो हमें भी तो नज़र आ रहा है बहरहाल,
لیکن چین بھی ایک اپنے پرسپیکٹو سے اس کو بالکل, اور بہت ان کو تشویش ہوگی کیونکہ یہ نہ ختم ہونے والی بات ہے نا. 2022 آپ کو پتہ ہے نسیم زرہ صاحبہ وہ بالکل ضائع ہوا بالکل اس لڑائی میں. یا ایک تھا کہ کون بنے گا چیف, اور کوئی ایشو تو نہیں تھا نا. پورا سال ضائع کیا ہم نے, اور اب پہلے 3 مہینے جو پہلا کوارٹر ہے وہ بھی ضائع ہو گیا. تو کون سنے گا کیس؟ ہاں, کون سنے گا کیس, یا کیا ہوگا. اور آپ کی معیشت کا برا حال ہے, ملک تقسیم ہے, ادارے تقسیم ہو رہے ہیں, اور تصادم ہو رہا ہے. اور شہادتیں دیکھیں ایران پاکستان بارڈر پہ, وہاں سے آپ دیکھیں نا کیا حالات ہو رہے ہیں, اور دہشت گردی کا ایشو اور بڑھ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اتنے گئے گزرے ہیں, ہماری قیادت, کہ ہمیں ناشکری کریں. قائد اعظم نے بڑی کاوشوں کوششوں کے بعد یہ ملک بنایا تھا, اور مخالفت کے باوجود, اور اس کا کیا حال کر رہے ہیں. تو اگر ہم ابھی معاملہ ٹھیک نہیں کرتے, تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی, نہ معاف کریں گے. پاکستان کا ڈی این اے دیکھیں نا, اسکاٹ لینڈ میں پاکستان حمزہ یوسف, بالکل حمزہ یوسف. تو دس از واٹ وی آر کیپیبل. پاکستان میں کتنی جان ہے, بلکہ میں نے مذاق سے کہا لوگوں کو, میں نے کہا ان کے سفراء کو, اسپینش ایمبیسڈر کو, کہ آپ پاکستانی آپ کی وحدت کے ضامن ہیں. وہ کیسے؟ میں نے کہا جو آپ کا علیحدگی پسند تحریک ہے, آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں پاکستانی جو ہیں ادھر سارا آپ کے کیٹالونیا کی جو بات ہوتی ہے, میجورٹی ادھر ہے پاکستانی ہے, اور ادھر بھی اسکاٹ لینڈ میں بھی دیکھیں پاکستانی. وہ فیصلہ کریں گے کہ برطانیہ متحد رہتا ہے کہ علیحدگی پسند ہے. تو اب پاکستان کا کتنا کلیدی کردار ہے. تو یہ بتائیں مشاہد صاحب, آپ خود بھی ظاہر ہے پارٹی کا حصہ ہیں, سینٹ کو آپ لیڈ کر رہے ہیں, تو وین یو لک ایٹ چائناز کنسرن, تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ کنسرن جب ہی چائنا نے شیئر کیا ہوگا اور پیغام بھیجا ہوگا پاکستان کو, اگر اس کو نظر آئے کہ یہ بہت سنگین ہے, تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں خود بھی کہ یہ سنگین معاملہ ہے اندر جو آپ کو؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ 1971 کے بعد سب سے سنگین بحران ہے پاکستان کی تاریخ کا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. بلکہ ایک بحران ہی 3-4 بحران اکٹھے ہو گئے ہیں, اور اس میں آگے کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت تک, کہ ایز لیف کہ ڈیڈ اینڈ ہے, اور ٹوٹل ڈیڈ لاک ہے. اور ایسا ہے کہ جیسے کوئی ایک طرف ہم کہتے ہیں ہم مودی سے بات کرنے کو تیار ہیں, ہم دہشت گردوں سے بات کرنے کو تیار ہیں, کر بھی چکے ہیں اور کرتے بھی رہے ہیں, اور جنہوں نے ہمارے بچوں کو شہید کیا, اور جنہوں نے اس ملک کے لوگوں کا خون بہایا. تو لیکن آپس میں جو سیاستدان ہیں, جو منتخب نمائندے کہتے ہیں, قائدین کہتے ہیں اپنے آپ کو, وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں. یہ تو بڑی افسوسناک بات ہے. ہم کہتے تھے ٹرائبلزم کی بات. میں جب پشاور گیا تھا, یہ واقعہ ہوا وہ مسجد کے وہ بم بلاسٹ کا اور دہشت گردی کا, تو مجھے ایک بندے نے بڑی اچھی بات کی 1 فروری کو پشاور میں. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کہتے ہیں ہم قبائل ہیں, اصلی قبائلی تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں. آپ کی سوچ ہی قبائلی سوچ ہے کہ آپ اپنے قبیلے, اپنے گروہوں, اپنی پارٹی, اپنی ایک گروپ سے آگے تو ہم سوچ نہیں سکتے. تو یہ بات یہ افسوسناک بہت پہلو ہے, بہت سنگین ہے, اور یہ ایک امتحان بھی ہے ہماری سیاسی قیادت کا, کیونکہ ہماری تاریخ میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جب ڈیڈ لاک ہوا, 77 میں ہوا, کلیش ہوا, اس کا نتائج کیا ہوا. 93 میں انسٹیٹیوشنل کلیش ہوا, اس کا کیا نتائج. میرا خیال ہے جو اب صورتحال ہے اس کا آپ موازنہ کر سکتے ہیں 77 کے حوالے سے. اگر کوئی آپ کہیں کہ پیریلل, واٹ وڈ یو سے, کہ جو جتنا کلیش ہے اس وقت. 77 میں پھر بھی گفتگو ہو رہی تھی, گفتگو شروع ہو گئی تھی, یہ نہ بھولیں. 77 میں وہ پھر ضیاء صاحب نے اپنا رنگ دکھایا, وہ دکھایا, صحیح بات, لیکن وہ ٹیبل پر بیٹھ چکے تھے. انفیکٹ ایگریمنٹ بھی ہو گیا تھا. نہیں 77 میں اتنے برے حالات نہیں تھے, اس وقت میڈیشن بھی ہوئی تھی. سعودی عربیہ کی ریاض الخطیب جو سفیر اور ہمارے بھی گئے تھے, اور ادھر بھی گئے تھے, اور ادھر مل بیٹھے تھے. یس 3 مہینے گڑبڑ ہوئی, لمیٹڈ مارشل لا بھی لگا, لیکن یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم یہ مسئلہ حل ہوگا مذاکرات کے ذریعے. ابھی تو ہم بات کرنے کو تیار ہی نہیں, مذاکرات کی بات چھوڑیں آپ. اور وہ جو بھی تھی اس کو اسمبلیز کنٹروورشل ہو گئی تھی, لیکن گفتگو جاری تھی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب سے سنگین بحران ہے. 71 کے بعد مشکل ہے. ناظرین, مشاہد حسین صاحب اپنی 3 دہائی تو ہوگی ان کو سیاست میں, اف ناٹ لانگر, اور صحافت میں تو 4 ہو گئی ہیں. بڑی کینلی یہ انہوں نے جی ایچ کیو بھی دیکھا, انہوں نے وہ کہتے تھے یہی انہوں نے, آپ نے شروع کیا تھا نا کہ روڈ ٹو اسٹیبلشمنٹ کا لفظ میں نے کوائن کیا تھا, روڈ ٹو اسلام آباد لائز تھرو واشنگٹن. تو بریک لیتے ہیں, ان کے بعد اس کے بعد پیغام تو یہ لے آئے, انہوں نے بتا بھی دیا کہ چینی کنسرنڈ ہے. ان سے پوچھتے ہیں تھوڑا سا, ویل آسک ہم ٹو ٹیل اس کہ کوئی راستہ ان کو دکھائی دیتا ہے آگے کا کیا ہے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ सेनेटर मुशाहिद हुसैन सईद साहब हैं। इनसे पूछते हैं मौके का फ़ायदा उठाते हुए कि आज जो हुआ है लाहौर में, ये क्लियरली मैसेज गया कि जी हम सुप्रीम कोर्ट 3 मेंबर बेंच को वर्चुअली बॉयकॉट करेंगे, ऐसा फैसला आएगा तो हम मानेंगे नहीं। तो ये डेडलॉक महा डेडलॉक है, क्या करें मुशाहिद साहब? देखें जी, डेडलॉक तोड़ने के तरीके भी होते हैं। अब मैं समझता हूँ कि 2 रास्ते हैं, वरना अगर डेडलॉक नहीं टूटेगा फिर कोई तीसरी फोर्स आके तोड़ देगी। क्योंकि हमेशा होता है जब 2 कुव्वतें सियासी लड़ते हैं और देयर विल बी एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशन जो आइन के बालातर होके, ये कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि फिर वो जो खला है वो कोई ना कोई पुर करेगा। तो मेरे ख्याल 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक, हम आइन के अंदर रहते हुए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, इलेक्टेड है, चाहे जितना भी कंट्रोवर्शियल एक तरफ समझा जाए, एक इंस्टीट्यूशनल फोरम है, आप उसके थ्रू एक डायलॉग हो सकता है, कन्वीन हो सकता है, ऐवान सदर में हो सकता है, वो कन्वीन करें। दूसरा जो है वो एक्सट्रीम कंडीशन तो है, लेकिन मेरे ख्याल में 2 हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनको सब एक्सेप्ट करते हैं, एक सऊदी अरेबिया, एक तुर्की, रजब तैयब अर्दोगान, मोहम्मद बिन सलमान। दोनों की एक्सेप्टेबिलिटी है पाकिस्तान की आवाम पर भी, सियासी कुव्वतों पर। बहुत अफसोस हो कि बाहर नहीं, भुट्टो साहब के जमाने में क्या हुआ वो था, उन्होंने भुट्टो साहब ने तो भेजा था, नहीं, सऊदी सफीर आया था, रियाज अल खतीब, उन्होंने इंटरव्यू किया था, बिल्कुल आपने, और सबने एक्सेप्ट किया था। But haven't we matured? This is नहीं, हाँ, ये होगा, इट विल बी अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कि आप में अपनी सलाहियत नहीं है। लेकिन यही हमारा मसला है ना कि हम नई गलतियां नहीं करें। मैं दोस्तों को कहता हूं पार्लियामेंट में, पुरानी गलतियां ना दोहराएं, अब नई गलतियां करें। अब उनकी सलाहियत ही नहीं रही नई गलतियां करने की, तो कुछ ना कुछ तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा, वरना ये सूरत हाल नहीं चल सकती। क्योंकि एक कुव्वत दूसरी को खत्म नहीं कर सकती, सियासी कुव्वतें हैं, उनका खात्मा सिर्फ बैलेट के जरिए हो सकता है, डंडे के जरिए नहीं हो सकता। हमारा एग्जाम्पल देख लें, अवामी लीग के खिलाफ अपने मिलिट्री एक्शन लिया, आपने अगरतला में गद्दार डिक्लेयर किया, फिर अयूब खान ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाया, बाद में भुट्टो ने उनको रिलीज भी किया, वली खान को सुप्रीम कोर्ट ने कहा गद्दार है, पार्टी बैन भी कर दी, फिर क्या हुआ? अच्छा, इस वक्त तो सूरत हाल ये ना कि राना सनाउल्लाह साहब, हालांकि मेरा ख्याल है गवर्नमेंट इज स्पीकिंग विद 2 टंग्स। एक तरफ ख्वाजा साहब कहते हैं जी बैठे बात करें, बड़े बैठे ये वो सब करें, दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह कहते हैं वो रहेंगे या हम सियासी तौर पे, नॉट कोई फिजिकल। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने कल भी कह दिया कि जी कोई सूरत हाल ही नहीं ऐसी कि हम बात करें उनसे, और ये तो हो ही नहीं सकता कि बात की जाए उनसे, ये तो आइन के खिलाफ हैं और इनसे बात नहीं करूंगा, मैं मरते दम तक इनके खिलाफ रहूंगा। देखिए जी, रहे खिलाफ, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि जब एक फोन कॉल आता है पिंडी से या उनके किसी ज़ैली इदारे से किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर का, उसमें तो सारे लाइन हाजिर हो जाते हैं, गुफ्तगू भी होती है, लेजिस्लेशन भी होती है, सब कुछ मसले तो एम्पायर की उंगली की बातें होती हैं। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पर मुकम्मल इत्तफाक राय भी हो गया, जनरल आसिम की अपॉइंटमेंट पर मुकम्मल इत्तफाक राय भी हो गया, फाटेफ के ऊपर सब इत्तफाक राय भी हो गया। अब भी लोग सब कहते हैं कि IMF का जाना बहुत जरूरी है। अगर इन इश्यूज पर हो सकता है, चाहे मसलियत के तहत और नजरिया जरूरत के तहत, तो क्या किसी ईगो का इशू नहीं है? पोस्टरिंग को छोड़ें, आप मुल्क के बात करें, इट्स अबाउट पाकिस्तान, द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल में वो किसी की जात, किसी की सियासी जमात या मफादात या ईगो से बड़े हैं ये इश्यूज। तो अगर ये नहीं करेंगे देन द पार्टी विल बी ओवर फॉर एवरीबॉडी, सब फिर रोएंगे। ये आज इमरान खान साहब ने कहा कि प्रेसिडेंट कोई उनका रोल नहीं है, फिल वक्त कोई रोल नहीं अदा कर रहे, बट आप कह रहे हैं यू फील के ही इज द ऑफिस। मेरे ख्याल में एक इदारा है जो इलेक्टेड है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट हमारे आइन के तहत। मैं उसकी बात कर रहा हूं ना, क्योंकि बाकियों से तो नहीं कोई बात हो सकती। या फिर चेयरमैन सेनेट है जो हाउस ऑफ द फेडरेशन है, अब उनके थ्रू करें, जो मैं कह रहा हूं आईनी तरीके से। जनरल बाजवा ने जो कर सकते थे कर दिया, पता नहीं कैसे, क्योंकि वो ही इज पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, जनरल आसिम नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। हाँ, तो अच्छा आपको लगता है कि ये यानी प्रेसिडेंट का ऑफिस, सो आप लोग जैसे अब ये इन्होंने जो पाकिस्तान री इमेजिन, लगता है उनका कोई पॉलिटिकली वो कुछ नहीं कर पाए, ये नहीं कि उन्होंने एक आर्टिकुलेट की है चीज, कोशिश हो रही है, लेकिन बेसिक तो कोशिश यही है ना कि एक तशवीश है, एक कंसर्न है कि मुल्क सही डगर पर नहीं चल रहा, ये कोर्स करेक्शन की जरूरत है, और ये रास्ता जो हम इस वक्त इख्तियार किया है मुल्क का, वो डेड एंड है।
تو اس لیے وہ ہر اب یہ سپریم کورٹ کا تو دس کین ایک میڈیٹرز کی کوشش بھی ہوئی ہے. امتیاز عالم صاحب نے بھی انیشیٹو لیا, ہم سے بھی مشورہ کیا, رضا ربانی صاحب سے, میرے سے بھی. میں کہ ہاں بالکل بسم اللہ کریں, جو پاکستان سے کر سکتا ہے, چاہے ری امیجننگ پاکستان کی بات ہو یا میڈیٹرز کی بات ہو یا اور کوئی انیشیٹو ہو, کچھ نہ کچھ انیشیٹو. تو مثلا سینیٹرز انیشیٹو کیوں نہیں ہوتا؟ یو رضا ربانی صاحب اور کوئی پی ٹی آئی سے کوئی نہیں ہے جو آپ کے ساتھ چلے؟ بڑے لوگ ہیں پی ٹی آئی میں, بڑے اچھے لوگ ہیں جو کیا بات ان کرتے کا ہیں, شبلی فراز ہیں, یہ سب بڑے بیلنسڈ لوگ ہیں تو سارے. آپ لوگ نہیں جا کے, ہمارے آپس میں تو گفتگو اچھی ہو جاتی ہے سینٹ کے اندر, لیکن یہ ایشو اس سے بالا تر ہو گیا. لیکن ضرورت ہے, یہ تو کلیش کی طرف جا رہا ہے, بہت برے کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو آگے آپ کو پتا ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. ہم یہ ہے کہ وہ بیفور وی ریچ دا برنک, اس سے پہلے وی شوڈ پل بیک. ملک کی مفاد بھی یہی ہے, عوام بھی یہی چاہتے ہیں, عوام تنگ آ چکے ہیں, اور پھر آپ کا جو جمہوری سسٹم ہے اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی. بالکل. اور جب صفایا ہوگا تو پھر لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ خود آپ حل کریں. ہم کہہ رہے ہیں کوئی سینیٹرز انیشیٹو شروع کریں. آپ بالکل ہونا چاہیے, سوچیں ذرا. بالکل ٹھیک ہے, آپ گڈ کریں, آئیڈیا. آپ کریں. سینیٹرز پلس میڈیا. ہاں چلیں جی. اوکے مشاہد صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین, ہم بریک لے کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ اعتزاز احسن صاحب ہوں گے, وہ ہمیں ذرا بتائیں گے جو سپریم کورٹ کے حوالے سے ڈیولپمنٹس کل ہوئی ہیں اور آج جو ڈیسیجنز لی گئی ہیں حکومت کی طرف سے اور اتحادی جماعتوں کی طرف سے. اسٹے ود اس.